अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के विलादत के मौके पर अल नस्र मैरिज ब्यूरो की जानिब से आप सभी हजरात को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अच्छे और नेक और साले रिश्ते वजूद में आए। अर्ज़ खिदमत ये है कि एक बार फिर आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि रिश्तों का सिलेक्शन बहुत ही ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और दीनी माहौल में रह कर अगर सिलेक्शन करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कहीं न कहीं जिस तरफ से मैं लोगों का रुझान हटाना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग उधर ही मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और तकरीबन सभी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी अफराद ऐसे हैं, काफ़ी रिश्ते ऐसे हैं जो सब ज़ाहिर को देखकर रिश्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। अल नस्र मैरिज ब्यूरो को रिश्ता देने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अल नस्र चूँकि हर रिश्ते को गहराई से जानता है, कहीं न कहीं हर रिश्ते के बारे में जानकारी हमें होती है और हमारे सामने वो सब चीज़ें आशना होती हैं जो आप उसको नहीं देख सकते। क्योंकि अल नस्र मैरिज ब्यूरो ज़ाहिर के साथ-साथ बातिन पे भी काम करता है और ज़ाहिर खूबसूरती के साथ-साथ अंदर की खूबसूरती यानी रूहानी खूबसूरती पर भी काम कर रहा है। अल नस्र कभी ये नहीं चाहता है कि ज़ाहिर को देखकर रिश्ता करा दिया जाए। अब अगर सामने वाला रिश्ता जो तलाश कर रहा है उसको ज़बरदस्ती अगर ज़ाहिर को देख के रिश्ता करना है तो अल नस्र फिर रिश्ता उसको भेज देता है, इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर ज़ाहिर को न देखकर, अगर इसके बातिन को देखकर और दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता हो तो ज़्यादा अच्छा है। और कामयाब रिश्ता वही है कि जो ज़ाहिर और बातिन को देख के ही रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं रोज़मर्रा के, जो मैं अक्सर वीडियोज़ में आपसे बात करता हूँ उन पर और उस पर तवज्जो दिलाता हूँ। अभी एक मसला आया जिसमें एक रिश्ता होना था, जिसमें उस रिश्ते में जो कमियाँ थी, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनके माशाल्लाह से उनकी तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने पूरे खुलासे के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ उस रिश्ते में जो माइनस पॉइंट थे उन्होंने दरियाफ़्त किया, बताया और बताने के बाद उन्होंने आगाह किया, कहने लगे कि इसके बारे में ज़रूर आप इत्तला कर दें। तो जब रिश्तों में जो कमियां होती हैं, जो वीक पॉइंट होते हैं, अगर उसको देखकर, उसको समझकर अगर रिश्ते को किया जाएगा तो वो चीज़ें जो बाद में ज़हमत का बाइस बनना होंगी वो नहीं होती हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जो रिश्ते तोड़ने का सबब बन जाया करती हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि रिश्ते को ख़राब करने का सबब बन जाते हैं। तो अगर उन मसलों को पहले ही अगर हल कर लिया जाए तो इस पे रिश्ता बहुत मज़बूत होगा और दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता होगा और सदाकत की बुनियाद पर रिश्ता होगा। बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जो इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं और माशाल्लाह खुशी होती है कि उनमें दीनदारी भी पाई जाती है, ईमानदारी भी पाई जाती है। रिश्तों का करना मकसद ये नहीं है कि किसी भी रिश्ते को कहीं भी आप सेट करके रिश्ता मैच कर लें। रिश्ते में सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिश्तों में पास व लिहाज का होना बहुत ज़रूरी है, जो उमूमन बहुत कम देखा जाता है। वरना ज़्यादातर हर इंसान अपनी अना में चूर है। किसी ने अच्छी तालीम पे काम करवा दिया तो उसको तालीम का नशा है, किसी के पास अच्छी वेल सेटल्ड जॉब हो गई तो उसको जॉब का नशा है, किसी का अच्छा पैकेज हो गया तो उसको पैकेज का नशा है। जबकि ना आपको जॉब बख्शवाएगी, ना आपको अच्छा पैकेज बख्शवाएगी और ना आपको आला दुनियावी तालीम बख्शवाएगी। अगर रोज़े महशर इस पर अगर आप गौर करें तो अगर आप में दीनदारी नहीं होगी, अगर आप में रूहानी इल्म नहीं होगा तो आपके लिए रोज़े महशर मुसीबतें ज़्यादा नज़र आएंगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब एक शौहर की ज़ौजा हो तो वो दीनदारी की बुनियाद पर हो, वो दुनियावी कामयाबी के साथ साथ दीनदारी पर भी कामयाब और कामरान नज़र आए, जिससे दुनिया का ज़ाहिर तो
ہم اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر باطن ہمارا اور ہماری روح اگر اس میں کامیاب نہیں ہوگی تو ہمارے لیے دقتیں اور زحمتیں زیادہ ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر تو کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھ جاتی ہیں، لیکن اگر روحانی طور پر اگر انسان مضبوط نہیں ہے اور عقائد مضبوط نہیں ہے، یا اللہ پہ بھروسہ ہونا مضبوط نہیں ہے، یا ہم جو دعا کرتے ہیں اگر اس میں ہمارے پختگی نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں پروردگار سے دور کرتی ہیں اور ہمارے روزمرہ کے مسائل کم ہوتے نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے النصر میرج بیورو ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ آپ دنیا پرستی کو جس طریقے سے اپنے اندر گھر کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ دینداری کو توجہ دیں، ترجیح دیں، اور اس میں اسی اعلیٰ فکر کے اوپر بھی رشتوں کو سلیکشن میں لائیں، کیونکہ ایک اچھی معتبر اور دیندار خاتون آپ کی نسل کو آگے بڑھاتی ہے، اور ایک ماں ایز اے ماں بھی صلاحیت دیکھنی ہوتی ہے، ایز اے بہو بھی صلاحیت دیکھنی ہوتی ہے، اور ایز اے زوجہ بھی دینداری کے بنیاد پر اس میں صلاحیت کا ہونا، پایا جانا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ النصر روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ کہنا ہمارا کام ہے، فالو کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ روز محشر مجھے بھی جواب دینا ہے۔ میں کم سے کم پروردگار سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوشش جتنی کرنی تھی میں نے کی، جتنا میں لوگوں سے کہہ سکتا تھا میں نے کیا، اور النصر رشتوں کو تو پرووائڈ کرے گا ہی، چاہے وہ دینداری کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ دنیا داری کی بنیاد پر ہو۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کا رشتہ کن بنیاد پر ہوگا۔ بہت سے ویڈیوز میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ النصر کی ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھیں، کوشش کریں کہ اگر پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے، اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ ہمارا چینل ابھی نیا ہے، زیادہ سے زیادہ اس بہانے آپ تک ویڈیوز پہنچیں گی، اور ہمارے ایف پی کے پیج کو بھی آپ فالو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب النصر کو سپورٹ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ النصر اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ آپ سب کے درمیان حاضر ہے اور اسی طرح سے خدمت انجام دے رہا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ النصر کی آگے بڑھتے ہوئے قدم کو اور آگے بڑھائیں، اور ہمارے کہیں سے بھی کوئی مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کے اوپر کوئی حملہ کرنا یا کوئی پرسنل اٹیک کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف لوگوں کے لیے خیر ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مسائل پر کام کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب النصر کو سپورٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔